Ika Angela Roma o imiguang kampiyon sa gipahigayong paindigay sa Talento Season 10 Little Miss San Carlos Edition agitipik sa mga kalihukan alang sa kasaulugan sa 2015 Pinta Flores Festival nitong Nobyembre 2015 dito sa City of Flores. Bilang Grand Finals champion, iyang naangkon ang ganting salapi nga 10,000 pesos, usa ka sakong bugas, ug usa ka unit nga cellular phone. Ang ikaduhang dapit na sakmit ni Colleen May Cantiga, taga Barangay Patunan, Calatrava, kinsa nakaangkon og 7,000 pesos cash ug usa ka sakong bugas ug usa ka unit usab na cellphone. Samtang ang ikatulong dapit na punta ngadto kang Kasana Christine Kakanog nga nakadawat usab og 5,000 pesos cash ug usa ka sakong bugas ug usa usab ka unit nga cellphone. Samtang ang mga wala madala sa top 3 nakadawat og consolation prize nga salaping cash nga tag-usa ka libo ka pesos. Ang pundok sa mga hurado ginangkuban nila ni Miss Irene Gustilo sa San Carlos Biopower, Maria Nova de la Rosa Soliesta sa Sangguniang Panlungsod, Nanette Abuan sa San Carlos Bioenergy Incorporated kan SCBI, Marian Burgos sa City Mayor's Office ug kanhi Miss San Carlos Maria Christine Leduna Vascones. Dito usab mitambong sa mga Grand Finals sila si City Mayor Jingo Balmayor ug City Tourism and Operations Officer Philip Gerard Maiso. Ang format kon plasada sa mga paindigay mao ang pagpili una sa unang tulo ka mga grand finalists nga makakuha og perfect 10 scores gikan sa panel of jurors. Diin sila may paindigay sa talento sa katapusang higayon. Ang mga nagsilbing guest mo ang mga kanhi winners usab sa miaging mga paindigay sa talento sama nila ni Junideth Asibron, Raymond Festin, Shane Pama, Perlita Sotelio, lakip usab na milingaw sa mga katawhan mo ang pundok sa mga dancers sama sa beat duo, snap movers, sakada ug uban pa.